Namaskar, Namaste, hi everyone. I am Ayushmita Roy, live from Elements Design Studios Facebook page. आप लोग अगर मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइव ज्वाइन कर जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए. आई एम एक्साइटेड एंड डेफिनेटली आप लोग भी एक्साइटेड हो, मुझे पूरा यकीन है. वी आर लाइव विथ योर एंड माइन फेवरेट सीरीज, इसीलिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा है. ब्लाउज का एक ब्यूटीफुल लाइव लेके मैं आ गई हूँ. आप ज्वाइन कीजिए और जहां से भी आप देख रहे हो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से, वी डू डिलीवर वर्ल्ड वाइड. yes, we are an absolute online based brand and we courier worldwide और इंडिया में शिपिंग इज फ्री. व्हाट्सएप आस 9830011426. हमारा नंबर नीचे कमेंट में पिन भी किया है, ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हुआ है. आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीनशॉट्स भेजिए या कुछ भी एनक्वायर, कुछ भी ब्रांड के बारे में जानना हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए. আজকে ব্লাউজেস তো দেখাবই, বাট তার সাথে শুরুতে কিছু তোমাদের রিকোয়েস্টে, অনলি অন পিপলস রিকোয়েস্ট, জাস্ট তোমাদের বিয়ে বাড়ি অ্যান্ড ইনভিটেশনস এর জন্য यू गाइज वांटेड सम कॉम्बोज, कॉम्बिनेशंस, जुगलबंदीज, जो भी कह सकते हैं. साड़ीज के साथ ब्लाउजेस टीम अप करके मैं दिखा दूंगी कुछ. वेरी फ्यू, रेस्ट आई विल बी शोकेसिंग ब्लाउजेस ओनली. ठीक है, सो आप लोग को थोड़ा वक्त देके देखना पड़ेगा आज का लाइव. वी विल बी शोकेसिंग ब्लाउजेस, उसके पहले साड़ी एंड ब्लाउज का हम कॉम्बोज भी दिखाएंगे कुछ फॉर योर इन्विटेशन पर्पसेस. हाई, आई कैन सी नथिंग ऑन माई स्क्रीन, जस्ट लाइव দেখাচ্ছে. একটু তোমরা কমেন্ট করো, একটা দুটো কমেন্ট যদি আসে শুরুতে আমার ফিডটা দেখাবে, নাহলে কিচ্ছু দেখাচ্ছে না. নিজেকে দেখতে পাচ্ছি, which is good. তোমরাও দেখতে পেলে একটু কমেন্ট করো, নাহলে আমাকে কিচ্ছু শো করছে না, শুধু লাইভ দেখাচ্ছে. তোমরা ওয়াচ করছো কিনা সেটাও দেখতে পাচ্ছি না. একটু কমেন্ট করো না, কিচ্ছু দেখাচ্ছে না. নো ভিউয়ার্স আর অলসো, একজন দেখছে না 100 জন দেখছে. যদি দেখা যায় একটু প্লিজ কমেন্ট করো. আজকে একটু কিরকম একটা ইন্টারনেট গ্লিচ মতন হচ্ছে শুরুতে. আমি যখনই এক্সাইটেড থাকি কিছু নতুন লঞ্চ করব, শুরুতে এরকম হয়, বাট আই এম শিওর ঠিক হয়ে যাবে. একটা হাই, দ্যাটস ইট. হয়তো তোমরা কমেন্ট করছো, আমাকে শো করছে না. वेलकम लेडीज टू द एलिमेंट्स लाइव. आज ब्लाउजेस में दिखाऊंगी. एज प्रॉमिस आप लोग बहुत वेट कर रहे हो, तो एज प्रॉमिस्ड मैं आज आ गई हूँ आपके सामने ब्लाउजेस लेके. बट उसके पहले आप पीपल्स डिमांड एंड पीपल्स रिक्वेस्ट में आई विल बी शोकेसिंग सम ब्लाउज के साथ साड़ीज कॉम्बोज में कॉन्सेप्ट में दिखाएंगे. आप लोग रहिए साथ में. आई एम जस्ट नॉट गेटिंग एनी कमेंट्स, इसीलिए मैं फ्रीक आउट कर रही हूँ. আমাকে হয়তো শো করছে না, তোমরা হয়তো কমেন্ট করছো. এরকম তো হয় না. Let me refresh the feed. আমি তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি 245 people are watching.
Can you guys please comment a hi so that I can figure it out? व्यूअर्स तो बहुत सारे आ गए हैं, बट पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम। দেখাচ্ছে তো না। ওকে, থ্যাংক গড দেখতে পাচ্ছি। হাই, হ্যালো অন্বেষা দি, এভরিথিং ইজ ফাইন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও আই ক্যান ফিগার আউট। আমি এই ফোন থেকে দেখতে পারলাম, বাট এত তো পসিবল হবে না আমার। তোমরা কমেন্ট চালিয়ে যাও। হাই প্রীতি ম্যাম, মানসী ম্যাম, মধুশ্রুতি, হ্যালো লুনাভা ম্যাম, নুপুর ম্যাম, হাই হাই হাই। थैंक यू सो मच लेडीज फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड मेरा इंटरनेट अभी ठीक है। आप लोग ज्वाइन कीजिए। एलिमेंट्स डिजाइन स्टूडियो से मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक नया ब्यूटिफुल ब्लाउज लाइव लेके। आप लोग इसी वीडियो से, इसी लाइव से रिकॉर्डेड वर्जन में भी आप देख के व्हाट्सएप करके बुकिंग कर सकते हो फॉर योर वेडिंग इनविटेशन, एनिवर्सरी, स्पेशल डे, বিয়ে বাড়ি, whatever, যা চাও সব কিছুর আজকে কালেকশন থাকবে। সো জাস্ট স্टे विथ मी, এতটাই বলবো। मेरे साथ रहिए। आशा करती हूँ आप सभी को आज का भी कलेक्शन एवरी डे जैसा अच्छा लगेगा। And thank you so much people for loving our wedding series. साड़ीज इतने पसंद आ रहे आप सभी को, from our Kanjivarams to hand work. Thank you so much for your overwhelming response. আমি WhatsApp স্ট্যাটাসে, Instagram স্ট্যাটাসে, পোস্টে, লাইভে এসে আমি সব জায়গায় থ্যাংক ইউ বলছি, because for a brand like Elements, this is really overwhelming. So thank you so much. Hi Manisha ma'am, hello Nilima Hembram ma'am, I can see you, thank you. Hi Katha Kalidi, Jigna ma'am, thank you so much. Welcome to the live stream. আজকে শুরুতেই কিছু কম্বোজ দেখিয়ে I will start with the blouses. So if you want the look that I am draping, এটা আমি একদম বিয়ের সিজন উপলক্ষেই আমি তোমাদেরকে একটা লুক ক্রিয়েট করে দেখাচ্ছি। আমি একদম মানে কোনো জুয়েলারি কিচ্ছু পরিনি। I wanted the blouses and the sarees to actually talk today rather than highlighting on anything else. तो मैं बता दूं, जो मैं लुक अभी क्रिएट की हूँ ये आप रिलेट कर सकते हो बेंगली ब्राइड, বৃদ্ধি, আশীর্বাদ, ওই মোমেন্টে একটা সাবেকি সাদা লাল কনসেপ্ট ক্যারি করতে চায়। বাট আজকাল का जो ट्रेंड है, वी लव बॉडी हगिंग। हेलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर कलेक्शन, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। हाई शाती दी, हाई अन्वेषा, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। আমি প্রথমেই দেখলাম। सो ये ना एकदम वृद्धि का लुक जैसा है, ऐसा नहीं है बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। ओके, एट एलिमेंट्स अफोर्डेबल रहेगा बट एकदम ट्रेंड में रहेगा। दिस इज अ ब्यूटिफुल लाइफ में, इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ। आप लोग देखिए, थोड़ा समय देके देखिए, डोंट बी लाइक इन अ रश, टेक योर कॉल, इंस्टेंट बुकिंग भेज दीजिए हमारे 9830011426 व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, सो मैं बता दूं, the blouses that I'm going to show you, those are all ready to wear, okay, not semi stitched, not unstitched, nothing like that, ready to wear blouses रहेगा। 32 chest size से लेके 46 chest size, I'm talking about t-shirt sizes, not anything else, ठीक है। मैं किसी और के बारे में नहीं, मेजरमेंट हिसाब में मैं टी-शर्ट साइज बोल रही हूँ। तो आप 32 से 46 कोई भी चेस्ट साइज हो आप बुक कर सकते हो मेरे ब्लाउजेस। ये साइड में मार्जिन्स रहता है, आप इजीली यू कैन ऑल्टर इट, इजीली यू कैन प्ले विद द मार्जिन्स एंड गेट इट मेड टू फिट फॉर यू। ओके, हाय अंकिता सरकार दी, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग एलिमेंट्स का लाइव। तो मैं आज एकदम जैसे मैं मॉर्निंग ब्राइट का, बेंगली ब्राइट का जो वृद्धि लुक होता है या আশীর্বাদ বা আইবুড়ো ভাত, ইউনো, একদম মর্নিং এর একটা লুক ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছি। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मैंने कल भी बताया। तो मैंने बस
आप लोगों को बस समझाने के लिए, बिकॉज ऐसे बहुत न्यू ब्राइड्स हमारे ब्रांड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके जिसकी कुछ ही दिनों में जिनके साथ शादी लाइंड अप है, स्केड्यूल्ड है। तो फॉर दोज आई एम गिविंग यू अ रेडी कॉन्सेप्ट, मिल्क व्हाइट কালার। আমি কিন্তু একটা বডি হাগি শাড়ি পরে আছি। দিস ইজ পিওর শিফন। यस, शिफॉन में एम्ब्रॉयडर, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड ऐसा नहीं है कि 15,000 है, इट इज ओनली for 4,150. This sari is for chiffon, pure chiffon embroidered, 4,150. আমি কিছু কম্বোজ এরকম দেখাচ্ছি, প্লিজ বেয়ার উইথ মাই কাফ। আমি রেস্ট নিতে পারছি না। তো 4,150 for the sari and the blouse is for 1,500. 1500। दिस इज द ब्लाउज, खूब ही सुंदर, खूब खूब सुंदर। ओके, 1500 ब्लाउज का प्राइस है और 4,150 ये साड़ी का प्राइस है। प्योर शिफॉन में एम्ब्रॉयडर्ड है और ब्लाउज भी देखिए सिल्क में है और उसके ऊपर ये ऐसा एम्ब्रॉयडरी है। परफेक्ट। अगर आपका खुद का शादी है, डेफिनेटली आप आशीर्वाद आईब्रो भाद मॉर्निंग लुक के लिए ले सकते हो। परफेक्ट फोटोज भी आते हैं एंड यू विल एक्चुअली फील कम्फर्टेबल। এটার পরে নেক্সট কম্বো দেখাবো, সব আলাদা আলাদা রকম, তোমরা জাস্ট দেখো। কম্বোজ দেখাবো যখন বলে দিই, आप साड़ी अलग से ले सकते हो, ब्लाउज अलग से ले सकते हो। ऐसा नहीं है मैं कॉम्बो दिखा रही हूँ मतलब জবরদস্তি শাড়িটা ভালো লাগলেও ব্লাউজটা ছেড়ে দিতে, মানে না লাগলেও ব্লাউজটা নিতে ইচ্ছা করছে, সো নো प्रॉब्लम। जस्ट लेट अस नो बुकिंग के वक्त स्क्रीनशॉट भेज के बताइएगा आपको दोनों चाहिए या एनी वन, लाइक आइदर द साड़ी और द ब्लाउज। जस्ट कम्युनिकेशन इज द की। देखिए दीजिए प्योर टिश्यू, एकदम प्योर टिश्यू हैंडवर्क। अभी तो सीजन है हैंडवर्क का ही। दिस इज द कॉन्सेप्ट, प्योर टिश्यू एंड दिस इज मिष्टी কালার। এত সুন্দর রং, এত সুন্দর রং। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর প্রাইস বলে দেব। 6,200 प्योर टिश्यू हैंडवर्क। दिस इज द आंचल, ठीक है। 6,200 इसका प्राइस है। साड़ी में ब्लाउज पीस है अलग से, इट हैज अ ब्लाउज पीस, प्रॉपर वर्क किया हुआ ब्लाउज पीस मिलेगा साड़ी में, ठीक है। हैंडवर्क है, बहुत नीट काम है। आप देखिए बस। I am going to be showcasing a combo concept जब पढ़ले you will be standing out, you will stand out, amazing, पूरा designer concept। this is एकदम नতুন concept, देख लीजिए। प्राइस ऑफ द ब्लाउज मैं बता दूंगी, रेडी टू वेयर में है। अपूर्व, आप अगर इसे एज अ टीम करके पहनते हो, मैं शो यू द लुक। अच्छा, ब्लाउज का प्राइस पहले बता दे, 3,800। इट्स एब्सोल्युटली अ ब्लिंग कॉम्बिनेशन। साड़ी में भी पिंक एंड पर्पलिश टच है, डुअल टोन है, इसीलिए ब्लाउज ऐसा कॉम्बिनेशन में किया गया है। इट्स अ वेरी हाई एंड कॉन्सेप्ट। অসাধারণ দেখতে লাগবে, অসাধারণ। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট। হাই মানিশা দি, তোমাদের ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, আমাদের বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। অসাধারণ কনসেপ্ট। আমি প্রত্যেকটা পড়ে পড়ে দেখাতে পারলে লুক আরো খুশি হতাম, কিন্তু সুযোগ সময় কোনোটাই থাকে না, সেই কারণে পারলাম না। বাট এগুলো না একদম इट्स लाइक यू विल बी जानवी कपूर फॉर अ डे। जब आप पहनोगे आप खुद एकदम मतलब अलग दिखोगे। देख लीजिए 3,800, 3,800 ब्लाउज का प्राइस है और साड़ी का प्राइस है 6,200। ओके, व्हाट्सएप टू बुक नंबर इज गिवन 9830011426। ओके, अलग से आप ब्लाउज ऑर्डर कर सकते हो, अलग से आप साड़ी अलग ले सकते हो, नो प्रॉब्लम।
সরি, ব্লাউজটা দেখিয়ে দিচ্ছি, অসাধারণ দেখতে, কান্ট টেল ইউ। অ্যান্ড সব থেকে হচ্ছে when you're buying a high end piece like this, such as this, मत रखिए ये कॉन्सेप्ट भी कि ये अंदर से आपको चुभेगा, अंदर से आपको इरिटेटेड फील करवाएगा। नो, द कट इज वेरी ब्यूटिफुल एज यू कैन सी, ऐसा कट रहेगा, इट्स अ बॉलीवुड कट एंड ब्यूटिफुल फिनिश। अंदर प्रॉपर नेट का लाइनिंग है, तो आपको ये जो हेवी वर्क, जो एम्ब्रॉयडर कट दाना का वर्क है, এটা ফিলই করতে পারবে না ভেতরে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ, 3800, অপূর্ব কালার। তুমি যে কোনো কিছুর সাথে এটা পরতে পারো অ্যাকচুয়ালি। আমি তো তোমাকে একটা খুব সুন্দর কম্বোতে দেখালাম, তুমিও তোমার মতন কিন্তু কনসেপ্ট করে পরতে পারো। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ, 3800, 46 চেস্ট সাইজ অবধি সববার হয়ে যাবে। হাই জয়শ্রী ম্যাম। আচ্ছা, what's the next combo? Okay, another বৃদ্ধি look, আর একটা কনসেপ্ট দেখাবো। সাদা লাল, আমি যেটা পরে আছি দ্যাটস আ পিওর শিফন। আর একটা যেটা দেখাবো আশীর্বাদ বা যাই হোক, এটা কিন্তু পিওর অর্গানজাতে, পিওর অর্গানজা। This is also white. Price 5100. Pure organza. मैं क्यों वाइट रेड में ज्यादा दिखा रही हूँ बाकी सबसे, क्योंकि इतना मैसेजेस मिल रहा है मुझे वाइट रेड, यू नो, फॉर द वेडिंग फेस्टिविटीज एंड फंक्शंस। 5100, 5100 का एक हैंडवर्क में आई एम शोइंग यू an organza साड़ी। अमेजिंग अमेजिंग, ঠিক আছে? তুমি দেখো কি সুন্দর, আমার মতনই একটা সিমিলার ব্লাউজ দিয়ে টিম আপ করা যাবে। আমি ওরকমই একটা কম্বো দেখাচ্ছি। আমার সেটটা তো একদম মানে মেড ফর ইচ আদার, তো আমি এরকমই একটা ব্লাউজের সাথে দেখাচ্ছি 5100। एंड मेरा ऑर्गेन्जा आप लेके देखिए, आप लेके देखिए, मतलब वर्ल्ड वाइड से यू नो एवरीबडी इज ट्रस्टिंग अस, लाइक 25,000, 27,000, 52,000 ऐसे ऐसे अमाउंट के साड़ीज पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये तो 5100 का ऑर्गेन्जा है। यकीन मानिए इतना बॉडी हगिंग ऑर्गेन्जा आपको कोड़ा बनारसी कुछ भी किसी में भी नहीं मिलेगा। आई एम गोना शो यू a blouse that I have paired it up with. 1500 will be the price of the blouse, similar to the ones that I am wearing but different work. কাজটা আলাদা, একটু অন্যরকম, but similar. 1500 for the blouse। আলাদা করে চাইলে শুধু ব্লাউজটা কারোর ভালো লেগে গেলে অফকোর্স নিতে পারো। ভীষণ সুন্দর দেখতে, ইনসাইড আউট ফিনিশ উড বি এ ক্লাস। আমার মনে হয় না এলিমেন্টস ডিজাইন স্টুডিওর ব্লাউজ নিয়ে তেমন ভাবে আলাদা করে কিছু বলতে লাগবে আমাকে। ইউ গাইজ অলরেডি হ্যাভ টেস্টেড এন্ড ট্রাইড এন্ড অলরেডি জানো। জাস্ট স্ক্রিনশট নাও আর আমাদের বুকিং নাম্বারে সরাসরি পাঠিয়ে দাও। বৈশালী দি ওয়েলকাম, দেবলীনা দি ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग। ओके, यूनिवर्सल कप साइज है, तो कैसे भी आप मतलब सोचिए मत कि আমাকে ফিট করবে কিনা। ডোন্ট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন আমার কাপটা কেমন হবে। ট্রাই ইট, হাই এন্ড ফিনিশ, হাই এন্ড ফিনিশ দেব, তাছাড়া আর কিচ্ছু দেব না। दिस इज द कॉम्बिनेशन। चाहे तो आप साड़ी अलग से ब्लाउज अलग से बुक कर सकते हो। ओके, 1500 फॉर द ब्लाउज, साड़ी was 5100, pure handwork on organza। অনেক সময় আমি অনেকের কাছ থেকে শুনি এই কথাটা, সেটা হলো আমার বিয়েতে না আমি পড়তে পারিনি, আমার কি আফসোস। আমি তো বলবো অ্যানিভার্সারি করো, ঠিক আছে, বা মেক আ উইকেন্ড, মানে জাস্ট একটা উইকেন্ড বানাও অ্যান্ড উইথ ইয়োর হাজবেন্ড ড্রেস আপ,
যেগুলো তুমি বিয়েতে পড়তে পারোনি, আফসোস রয়ে গেছে, সেগুলো এখন ইজিলি যেগুলো তোমাদের ভালো লেগে যাচ্ছে, ভালো পছন্দ আসছে, নিয়ে নাও, নিয়ে পড়ো। বিভৎস সুন্দর একটা হিট জিনিস হাতে চলে এসছে, দেখিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট দুটো কালার অপশন দেখাবো উইথ কম্বো। শুধু ব্লাউজেসও আছে, হ্যাঁ দেখাবো, কিন্তু আগে কম্বো। See this কালারটা, ও মাই গড, স্নিগ্ধ, इट इज ब्यूटिफुल। आपको अगर टेस्ट है ना, if you have that taste of sophistication, aristocracy, this is absolutely going to take your eyes. माने इसमें कॉपर, गोल्डन एंड सिल्वर सब थ्रेड का काम है। इट्स अ प्योर बांग्लादेशी, बीडी बोले बांग्लादेशी ढाकाई जामदानी, प्योर बांग्लादेशी ढाकाई जामदानी। प्राइस 5800, হ্যান্ডওয়ার্ক করা আছে, আশা করি বুঝতে পারছো। সিকোয়েন্স কাটদানা দিয়ে আউটলাইন ওয়ার্ক করা। इट हैज अ ब्लाउज पीस ऑल्सो, ब्लाउज पीस में भी आपको मिलेगा। प्राइस 5800। आई एम गोना शो यू अ ब्लाउज ऑल्सो कॉम्बिनेशन করে এটার সাথে, ফাটাফাটি, ইটস টু প্রিটি। এটার সাথে ব্লাউজটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রাইসটাও বলে দেবো। 1800 मसलिन का है ब्लाउज, मसलिन जामदानी, इसमें भी हैंडवर्क है, इसमें भी हैंडवर्क है। दस इट्स गोइंग एकदम परफेक्ट, मैच टू मैच। भीषण सुंदर লাগবে কম্বিনেশনটা एज अ होल। 1800 फॉर द मसलिन ब्लाउज जामदानी का विथ हैंडवर्क, और साड़ी का प्राइस है प्योर बांग्लादेशी ढाकाई जामदानी 5800। खूब सुंदर, खूब सुंदर। ব্যাকটা এরকম। 1800 ফর দ্য ব্লাউজ। ফিটিং ফ্যাবুলাস আসবে। তুমি দ্য মোমেন্ট ইউ ওয়্যার ইট, অ্যামেজিং। আমাদের ব্লাউজের ফিটিং নিয়ে দেখো, জাস্ট নিয়ে দেখো। সরিয়ে দিচ্ছি 5800। এটার আর একটা কালার হবে, আমি দেখিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ গাইস। আচ্ছা, रेड, वेडिंग का सीजन है। समवन टोल्ड मी आज की जे आयुष्मिता, आई जस्ट लैंडेड इन इंडिया एंड आमी फार्स्ट थिंग তোমার এলিমেন্টসের ফিডটা খুললাম, আর খুলে আমি যখন দেখছি যে পুরো লাল লাল লাল, সবকিছু লাল, আমার মনে হলো একদম মানে কলকাতায় এসে গেছি আর বিয়ের মরশুম, একদম ওই ভাইবটাই পেলাম। তো আমি ওটাকে একদম রিলেট করছি, তাই বলছি। সো वेडिंग का अगर सीजन है, वाइब है, तो लाल तो एक शुभ कलर है ना। एवरीबडी लव्स रेड एंड दिस इज एक्चुअली an ओरिजिनल बांग्लादेशी ढाकाई जामदानी, हैंडवर्क किया हुआ। 5800 इसका प्राइस जाएगा। बुक इफ यू वांट टू बुक इट। एकदम बॉडी हगिंग होवे, कैसा लगेगा वो मैं आपको लाइव होस्ट करके दिखा देती हूँ। मैं पूरा आपको एकदम 3 डायमेंशनल एक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ कि कैसे लगेगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ बुकिंग करने के बाद भी एक बार लाइव देख लीजिए, उसमें मैं पूरा रियल सामने से आपको दिखा देती हूँ कि हाउ यू वांट टू लुक एंड हाउ यू विल लुक। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। 1800 फॉर द ब्लाउज। अगेन मसलिन का ब्लाउज है हैंडवर्क के साथ, बहुत अच्छा जा रहा है इसके साथ। एंड द साड़ी इज फॉर 5800। শুধু ব্লাউজ শুধু শাড়ি নিশ্চয়ই নিতে পারো, নিশ্চয়ই নিতে পারো। কম্বো ব্রেক করেও নিতে পারো, বাট ওয়ান্স দ্য কম্বো ব্রেকস উই কান্ট মেক আনাদার কম্বো, মানে ইটস দ্যাট সিম্পল। ওকে, খুব সুন্দর দেখতে,
সরিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটার কাটটা তো দেখে বুঝতেই পারছো, এই জায়গাটা একটা পিকচারও পোস্ট করেছি, দেখো। আচ্ছা, 5800 ফর দ্য শাড়ি। আচ্ছা, একটা ব্লাউজ দেখিয়ে দিই। এই মাসলিনের আর একটা অপশন আছে, হোয়াইট। सबको व्हाइट चाहिए होता है, হোয়াইট ব্লাউজ দাও অস্মিতা। হোয়াইট, হোয়াইটের সাথে একটা ভীষণ সুন্দর একটা পেস্টেল রেড কালার, পেস্টেল রেড, নট পিঙ্ক, নাথিং, লালচে। আর এই যে আবারও কাটটা এরকম, 1800 প্রাইস থাকছে, পুরো প্রপার সিকোয়েন্সিং করা, ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। 1800-তে একটাই ব্লাউজ রাখো, দেখো কতগুলো কতগুলো তোমার সলিউশন বেরিয়ে যায় শাড়ির সাথে। एंड डिजाइनर ब्लाउजेस तो मस्ट है, सब एक बार में ले लेते हैं जितना देखो तो, क्योंकि यू नो শাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে নিলেও ব্লাউজটা একটু চেঞ্জ করে নিলেই না এন্টায়ার লুক চেঞ্জেস। প্রাইস 1800। এই মাসলিন জামদানিগুলো 1800। আচ্ছা, এই পার্টিকুলার কম্বোটা অনেকের ভালো লাগবে। আমি রিকোয়েস্ট করব লাইভে একটু তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট পাঠিও, নাহলে কিন্তু এগুলো থাকবে না, কারণ প্রাইস রেঞ্জটা এন্ড কনসেপ্ট, ঠিক আছে। अमेजिंग, मैं टिश्यू में दिखा रही हूं, क्रश्ड टिश्यू, बजट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली क्रश टिश्यू देखाচ্ছি। कॉन्सेप्ट माने ये कॉम्बो लीजिए और शादी इनविटेशन में निकल जाइए, বা তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডের ওয়েডিং, you want to gift something very nice, you can definitely book this combo and gift it, खूब खुशी হবে। प्राइस इसका है only 2000, ओके। साड़ी इज फॉर 2000, दैट्स द फन। এর সাথে আমি এর সাথে just blouse দেখো, it's a Bollywood combination, it's a Bollywood combination, how amazing will it look পরার পরে। see, এটা থাকছে ব্লাউজটা, অ্যামেজিং অ্যামেজিং, আই লাভ। এটার প্রচুর কালার অপশন দেব, এটা আমার আজকের একদম হট লঞ্চ। एलिमेंट्स का विंटर सीजन में वेडिंग एपिसोड में ये एकदम हॉट लॉन्च है, आप देखिए बस। ओके, दिस इज द बैक, दिस इज द फ्रंट, यूनिवर्सल कप देवा। प्राइस 2060। द ब्लाउज इज अ ब्यूटिफुल बनारसी ब्लाउज, अमेजिंग बनारसी ब्लाउज, 2050 प्राइस থাকছে। কনসেপ্টটা কেমন লাগছে তোমরা দেখো। ये ग्रीन क्रश्ड टिश्यू के साथ आप अगर ये ब्लाउज एज अ होल पहनते हो, आई डोंट थिंक सो কোনো পার্টিতে তুমি উইন্টার ক্রিসমাস পার্টিজেও তুমি কিছু মিস করবে। all attention on you. Price is only 2050, okay, 2050। চল, আচ্ছা আচ্ছা, এরকম ব্লাউজেস আরো দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট কম্বোটা দেখাই আগে। শুধু শাড়ি অ্যাবসলিউটলি বুক করতে পারবে, 2050 ফর দ্য শাড়ি অ্যান্ড 2050 ফর দ্য ব্লাউজ অ্যান্ড 2000 ফর দ্য শাড়ি। আচ্ছা, এটা দেখো ব্ল্যাক, কেউ মাইন্ড করবে? ব্ল্যাক একটা 2000 টাকার ক্রাশড শিফন, সরি ক্রাশড টিস্যু, 2000, एकदम 2000 का। Go for your cocktail parties and everything,
এই শাড়িটা সুন্দর করে আমি জাস্ট দেখাতে চাই অ্যাজ আ হোল লুক, ফাটাফাটি 2000 का है बस। এটার সাথে ব্লাউজ দেখাবো। अच्छा, कॉम्बो अगर बुकिंग आता है तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा कॉम्बो बुकिंग लेना है, ठीक है? वरना बता दीजिएगा सिर्फ साड़ी सिर्फ ब्लाउज। ओके, सी हेलो सुंदरी, हाय मोमिता दी, दिस इज द ब्लाउज, फैब्यूलस बॉलीवुड स्पेशल। सी खूब सुंदर जॉर्जेट का है। प्राइस ऑफ द ब्लाउज इज 2100। प्राइस ऑफ द ब्लाउज इज 2100। এরকম ফুল স্লিভে থাকবে, অসাধারণ অসাধারণ সুন্দর। কম্বো করে নিতে চাইলে নাও। অল ব্ল্যাক, ও মাই গড, for your anniversary also you can definitely go for it, or your birthday। very comfortable, क्वालिटी आप एक बार लेके देखिएगा, अच्छा लग जाएगा तो आप एवरीडे हमसे शॉपिंग कीजिएगा, क्योंकि हम एवरीडे लाइव आते हैं ऑलमोस्ट। एंड वंस यू हैव दिस नो गोइंग बैक। পুরো হাতের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন। প্রাইস only 2100। we just have one piece, we just have one piece। যে আগে এসএস পাঠাবে তার বুকিং নিয়ে নেওয়া হবে। হাতটা পুরো নেটের এন্ড বাকিটা পুরো জর্জেটের উইথ সিকোয়েন্সিং, जो ঝরেগা নেই। এই ব্ল্যাক ব্লাউজটা রেডে হবে না, একটাই আছে, অন্য কিছু দেখাবো, রেডে দেখাবো। ওয়েলকাম ওয়েলকাম এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ। হাই শতপর্ণা দি, আমি তোমাকে দেখাবো, সবার মেসেজেস আমি খেয়াল রেখেই লাইভে আসি, দেখাবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, শাড়ি কা প্রাইস 2000। আলাদা করে ব্লাউজটাও দারুণ, শাড়িটাও দারুণ, কি বলবো। রেড শাড়িটার সাথে, শুভশ্রী গাঙ্গুলি রেড শাড়িটার সাথে আমি একটা খুব সুন্দর ব্লাউজ আগেও দেখিয়েছি, আজকেও দেখাবো। দেখো, ওটার সাথে সিকোয়েন্স ভালো লাগবে না এরকম। ब्राइडल ब्लाउज भी मैं दिखाऊंगी आज फॉर द ब्राइड्स। अच्छा, 2000 क्रश्ड टिश्यू। यू कांट से नो टू दिस सीरीज। আমি এই সিরিজটা এত 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 বেচেছি যে আমি दावे के साथ मैं कह सकती हूँ, पूरा दावे के साथ, जे ये सबको पसंद आता है। लाइक देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। सॉरी, 2000 इसका प्राइस है। यू लुक लाइक चांदनी, बॉलीवुड एकदम, ठीक है, ब्यूटिफुल। प्राइस स्टार्ट 2000 ओनली। যদি বুঝতে না পারো দেখিয়ে দিই, এরকম কিন্তু হ্যান্ডওয়ার্ক করাই আছে শাড়িতে। এটার সাথে যেটা টিম আপ করেছি, কনসেপ্ট, अगेन कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशंस ভালো লাগবেই লাগবে। प्राइस ऑफ द ब्लाउज पहले बता दे, 1850। উফ, কি দেখতে, পুরো পুরো ব্যাপারটা দেখো, পুরো ব্যাপারটা দেখো। এইরকম একটা মাস্টার্ডের সাথে, गोल्डनिश मस्टर्ड, उसके साथ ऐसा चांद वाला वाइट, चांद जैसा सफेद, एकदम ग्लोटाई आलादा, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सी, प्राइस 1850 फॉर द ब्लाउज, 1850 फॉर द ब्लाउज। देखे ना, पूरो हैंडवर्क करा, मस्टर्ड गोल्डन कलर, आपके कन्नी सिल्क्स के साथ, आपके रॉ मैंगो के साथ, सेमी टसर्स के साथ, सबके साथ चला जाता है। टिश्यूज, ऑर्गेन्जास, সব কিছুর সাথে খুব সুন্দর দেখতে লাগে। ভালো তো বটেই, কম্বিনেশনটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, ডু টেক আ স্ক্রিনশট एंड सेंड इट टू द बुकिंग नंबर। एज अ कॉम्बो बहुत बहुत ही वेडिंग पर्पस का है,
you know, for your friends haldi, kono haldi ceremony thaklo, beautiful lagbe combination ta. 1850 for the blouse, 2000 for the sari. Hi Nivedita Di, Rashmita Paul Roy ma'am, thank you. Vaishali Banerjee ma'am, thank you. Yeah, the booking number is 9830011426. I can see a reception cocktail night sari. Amazing. 2000, absolutely 2000. I mean, I check kori, am I saying, yeah, it's 2000. WhatsApp to book 9830011426. আমাদেরকে WhatsApp করে দাও, আমরা definitely revert back করবো. Okay, recorded video से भी आप booking कर सकते हो, क्योंकि I know it's not humanly possible to check out everything and अभी तुरंत decide करना, but आपको जब भी जो एकदम मुझे लेना ही है, किसी को मैं नहीं देना चाहती, इतने जन देख रहे हैं, किसी को मुझे चांस नहीं देना है, I want to grab this, वो वाला मोमेंट डोंट हेजिटेट, स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए. अच्छा, ब्यूटीफुल देखते. 2000 क्रश्ड शिफॉन, अमेजिंग अमेजिंग. আমি ওভার স্যাটিসফাইড. এর থেকে বেশি দামি ব্লাউজ দেখাবো. শাড়ি से ज्यादा प्राइस ब्लाउज का है. डिजाइनर, इट्स वन ऑफ माय बेस्ट सेलिंग ब्लाउज एंड व्हाइटेই আমি রিস্টক করেছি. অসাধারণ. सी दिस कॉन्सेप्ट परफेक्ट मुझे लगता है. ब्लाउज का प्राइस है 3000, साड़ी का प्राइस है 2000. सो टोटल 5000 में आपको साड़ी और ब्लाउज डोर स्टेप में फ्री शिपिंग डिलीवरी मिल जाएगा इंडिया में. आउटसाइड इंडिया वी डू शिप बट विथ सेपरेट शिपिंग चार्जेस. आप क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है. आप बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए एंड आस्क अस, वी विल जस्ट हेल्प यू. ठीक है, ब्यूटिफुल है. অনেকে জিজ্ঞেস করে কলকাতাতে তোমার স্টোর কোথায়. আই এম সো সরি, বাট আমাদের কিন্তু পুরোটাই অনলাইন, যাতে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যে বসে দেখছে সেও সেম এলিমেন্টসকে পায় যে আমার বাড়ির ঠিক 5 কিলোমিটার দূরে বসে দেখছে. আয়ুষ্মিতা, আমার বেজ শাড়িটার সাথে বলো, কিন্তু হ্যাঁ বলবো. আমি আগে কম্বোস গুলো শেষ করে নিচ্ছি, আর একটা দুটোই কম্বো দেখাবো, বাকি আমি সব ব্লাউজেসে চলে যাবো. 3000, অসাধারণ এই ব্লাউজটা, पूरा हैंडवर्क का है, एक्सक्लूसिव है. एरकम कॉन्सेप्ट फाटाफाटी यूनिक. दिस इज द बैक. 3000, व्हाट्सएप टू बुक, सिंगल पीस अवेलेबल. साइजेस आर ऑल मैं बता देती हूँ, रेडी टू वेयर 32 से 46 सबको हो जाता है. ओके, दिस इज फॉर 2000. वेडिंग सीजনের একটা মাস্ট শাড়ি, এটা আমার ভীষণ পছন্দের শাড়ি. প্রাইসটাও প্রচন্ড কমফোর্টেবল রেখেছি, কারণ আমি জানি ইয়াং গার্লস লাইক মি, উই লাভ a good red শাড়ি টু ওয়্যার. বন্ধুর বিয়ে হোক, মায়ের অ্যানিভার্সারি হোক, বাড়ির অ্যানিভার্সারি হোক, কারণ খুব 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 ভালো লাগে এই লুকটা. 4999 মাত্র, ओनली 4999 এর আমি এই কালেকশনটা দেখাচ্ছি. बहुत सुंदर है ये साड़ी. मैं मतलब कुछ मैं नहीं भी बोलूंगी तो ये एक्सप्लेन कर देता है. इट इज वेरी कंफर्टेबल एज अ प्राइस रेंज. 4999 ओनली. इट्स अ कॉम्बो, यू मस्ट ग्रैब दिस वेडिंग सीजन. ब्लाउज पीस भी है. This is the blouse piece of the saree, and এটার সাথে আমি একটা ফাটাফাটি ব্লাউজ টিম আপ করব. ব্রাইডাল ব্লাউজ, হ্যাঁ, বিয়ে হচ্ছে যাদের, তাদের জন্য বলতে পারি এই কম্বোটাও খুব সুন্দর, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট. সি, ভেরি নাইস. ইটস আ ব্রাইডাল কনসেপ্ট ব্লাউজ. 2200, amazing. दिस इज द स्लीव. हाथेर काजटा एरकम, फिटिंग खूब सुंदर होबे, इतना तो मैं गारंटी लेती हूँ, वरना ब्लाउज का मतलब ही नहीं है अगर फिटिंग सही नहीं हो तो. और बैक ऐसा रहेगा.
2200 exclusive सी मैं दिखाऊंगी. The blouse collection that Elements has to offer will be only exclusive and studio piece. So if you wish to book this for your D-Day, that can be your anniversary also. আমি যেক্ষুনি বললাম তোমার যদি মনে হয় ইস এগুলো আমার টাইমে ছিল না, তাদের জন্য এখনই নাও, পরে নাও, অ্যানিভার্সারি হোক, বার্থডে হোক, খুব সুন্দর লাগে. 4999 for the sari, 2200 for the blouse. ব্লাউজটা খুব সুন্দর দেখতে. আর কম্বো দেখাবো না, আমি ব্লাউজে শিফট করবো. এই শাড়ি আজ শাড়ি বুক করলাম, আবার ইভিনিং এ এত ভালো শাড়ি দেখাচ্ছ, এটা কিরকম? কিপ শপিং, লাগে রহো, জীবনেও কাজেও কেনাকাটিতেও সব দিকে লাগে রহো বাস. আচ্ছা, এবার আমি ব্লাউজে শিফট করবো. আমি একটু বসবো এবার. জাস্ট আমাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে দাও. Now I can show you blouses well. Okay? চল ফার্স্টেই স্টার্ট করে দেবো এই সিরিজটাতে. सिर्फ ब्लाउजेस में दिखाऊंगी अभी. आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए. लाइव खत्म होने के बाद मैं सबका रिप्लाई में कर दूंगी. ओके, चल. ফুল স্লিভ অপূর্ব দেখতে. আমি একটা তোমাদের দেখাচ্ছি, ফিটিং খুব ভালো হয়. 2060 2060 looks amazing, smart, and anybody, आप कोई भी प्रोफेशन से हो आप कैरी कर सकोगे. इट्स एतो सुंदर. 2060 बैक पूरा कवर्ड है and it will have that beautiful Sabyasachi cut, that plunging neckline cut, खूब सुंदर. and sleeve भी बहुत सुंदर है. and let me tell you, copper and silver दोनों का है. सो आप गोल्डन जरी है साड़ी में आपके बनारसी में, यू माइट वंडर कि गोल्डन जरी আছে তো আমি কি করে ব্লাউজটা টিম আপ করব, ওটার কোনো অসুবিধা হবে না. দিস ইজ ইন রয়্যাল ব্লু बनारसी. of course you can see how gorgeous it is. 2060. ওকে, কালার্স আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা বাস এসএস নাও. এরকম সুন্দর একটা গ্ল্যামারাস ব্লাউজ লাইভ অনেক দিন পরে. শতপর্ণা দি রেডি থেকো, তোমাকে দেখাবো. এটা দেখো দি রেডটার সাথে, রেডটার প্রাইসটা বলবে আর একবার. 2200 সুইটি কর্মকর দি, ইটস ফর 2200. আর এটা দেখো 2060. अमेजिंग. आप सोर्स कीजिए ये फैब्रिक, डिजाइन देके, प्रॉपर अंदर कॉटन का लाइनिंग देके, कप देके, पाइपिंग देके पूरा फिनिश कीजिए. अगर आप 2200 में आप 2060 में आप बना लेते हो तो आप मुझसे मत लीजिए. बट इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स अ ग्लैम पिस. এই একটা কালার যেটার সাথে সবকিছু যাবে. এরকম একটা ইউনিভার্সাল শেড আমি দেখাবো. আর একটা 32 থেকে 46 সবাইকে ফিট করবে. ওকে, আমার এটা একটু সেটআপটা একটু ইস্যু হচ্ছে আজকে. নেক আর সেটআপ দুটোই বেশ গন্ডগোল করিতাছে. এর আগের গ্রিনটা কিন্তু 2050 না 2060, 2060 হবে. সরি, গ্রিন কালারের ব্লাউজ যদি 2050 বলে থাকি ভুল. 2060 গ্রিন শাড়িটার সাথে যে ব্লাউজটা ছিল 2060. নোটেড. আচ্ছা, শতপর্ণা দি, ইফ ইউ আর দেয়ার, for your sari
কম্বিনেশনে তো তুমি এগুলো নিতেই পারো, এটা আমি সাজেস্ট করব, আই উইল বি সাজেস্টিং দি। বাট আগে যদি কেউ এসএস দিয়ে দেয় আমি কিন্তু কিছু করতে পারবো না, যে আগে এসএস দেবে তাকেই ডান করা হবে। ওকে, 2060 প্রাইস থাকছে। अमेजिंग अमेजिंग। ये एक स्टाइल स्पेशली बनारसी में विद्या बालन जी और रेखा जी, हमारे बॉलीवुड में फैशन इन्होंने इंस्पायर किया था। ओके, यू आर देयर, प्लीज इफ यू वांट टू बुक फॉर योर শাড়ি, এটা খুব সুন্দর লাগবে। সিমিলার একটা সফিস্টিকেশন যদি ক্যারি করতে চাও এটার জন্য। আমি কন্ট্রাস্টেও একটা অপশন দেখাবো। ओके, ब्यूटिफुल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आप लाइव भी देख नहीं पा रहे हो, रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, इंक्वायर कीजिए। हम लोग कल जो मेरा कांजीवरम स्पेशल था, हैंडवर्क स्पेशल था, इतने जन रिकॉर्डेड से अब बुकिंग उनको मिला है, ट्रस्ट मी। ओके, 2060 प्राइस। ओके, कालोटा ইনস্ট্যান্ট বুকিং চলছে, ইনস্ট্যান্ট হোয়াটসঅ্যাপ। सी दिस ब्लैक, अगेन मैं रिपीट कर दूं, कॉपर और सिल्वर का जरी वर्क है, बनारसी का काम है। तो आप सोचिए मत, ভাবতে হবে না যে তোমার শাড়িতে গোল্ডেন জড়ি আছে না সিলভার জড়ি আছে, তো কোন বেনারসিটার সাথে কি যাবে চিন্তা করতে হবে না, ঠিক আছে, চিন্তা করতে হবে না। আচ্ছা, বিউটিফুল। কালো একটা রাখো, আমার কাছে একটা খাড্ডি আছে ব্ল্যাক কালারের, আমি আজকে আমার কাছে रेडी नहीं এখানে, बट ब्लैक कलर का जो खड्डी बनारसी है उसके साथ इतना सुंदर जाएगा, आई कैन जस्ट इमेजिन, खूब सुंदर लगবে। प्राइस इसका है 2060। व्हाट्सएप टू बुक, जितना जल्दी आप व्हाट्सएप करोगे उतना जल्दी मिलने का चांस है। এটার কালার আরো আছে। ইউনো ওয়ার্ড্রোব আপডেট কিছু দিয়ে করো না করো, ব্লাউজ দিয়ে ওয়ার্ড্রোবটা আপডেট করাটা খুব দরকার, কারণ আপডেটেড ব্লাউজেস না থাকলে আমার মনে হয় वी फील वेरी ग्लूमी एंड डिप्रेस्ड। ब्लाउजेस अपडेटेड होना चाहिए, वरना क्या ही कर रहे हैं यार, यू नो वी जस्ट हैव सो मच দাবি, মানে সো লেস অফ আ দাবি। ব্লাউজটা আপডেট করা উচিতই ওয়ার্ড্রোবে। 2060 এটা অসাধারণ দেখতে, আমি কিভাবে বোঝাই, এটা মানে চোখ কেড়ে নেবে। এগুলোর সাথে সিম্পল শিফনসও খুব ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। ওকে, দিস ইজ দ্য কালেকশন আই এম শোয়িং ইউ, চুজ করো। শতপর্ণা দি, আগেরটা তুমি পাঠাতে পাঠাতে অলরেডি আমাদের বেরিয়ে গেছে, সো তুমি এটা একটা অপশন রাখতে পারো, আমার সাজেশন থাকবে ফর ইউ। বাট এসএস তাড়াতাড়ি না পেলে কিছু করার নেই, পাগল হয়ে যাচ্ছি তো মনে হচ্ছে এই কালেকশনটা সব কটা রঙের সাথেই যাবে শাড়িটা, আমি এটা সাজেস্ট করবো। বাট আই এম সো সরি টু সে, বাট এত এসএস আসছে, কি বলবো, মানে থাকছে না। একটু তাড়াতাড়ি এসএস পাঠাও যদি সিরিয়াসলি তোমরা বুক করতেই চাও। আজকে একটা ডিজাইনার ব্লাউজ রেডি জাস্ট ডোর স্টেপে তোমাদের পেয়ে যাবে, অ্যান্ড পেয়ে গেলেই ইউ উইল বি জাস্ট লাইক गुड टू गो। मैंने ऐसा एक कलेक्शन मुझे लगता है सबको समझ आता है, और एक डिजाइनर ब्लाउज घर बैठे आप आसानी से शॉपिंग कर रहे हो, ये बहुत जन को यकीन नहीं होता है। पीपल लाइक वांट टू गो आउट एंड यू नो सर्च फॉर ब्लाउजेस देमसेल्फ, बट दैट्स not what we are doing here. We are saving your time, we are giving you more time to spend with your family, to lad, to you know do lad। আমি তোমাদেরকে ঘরে বসেই শপিং করে দেবো, কারণ আমি তোমাকে ঘর থেকেই দেখাচ্ছি। হাই অঙ্কিতা মুখোপাধ্যায় দি, কেমন আছো? হাই পুনম ঘাই ম্যাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং। হাই সঞ্জুক্তা দি, হাই তানিয়া ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ।
ओके, दिस इज इन चोको ब्राउन, अमेजिंग अमेजिंग, इसका क्या बोले, अमेजिंग फॉर ऑल योर क्रीम पेस्टल बेज अंडरटोन वाला जो बनारसीज है, बहुत सही है। একটা কালার, এটা সব কিছুর সাথে খুব ভালো লাগে, কন্ট্রাস্টে, কম্বিনেশনে, ম্যাচিংয়ে, সবেতে যায়। রানী বলেই महारानी कलर, तो रानी कलर 2060, दिस इज द प्राइस, ठीक है। मैं पहले शुरुआत में कॉम्बो में भी एक ग्रीन में दिखाई थी, उसमें मैंने 2050 बोला, बट आई स्टैंड करेक्टेड बाय रुक्मिणी शील्दी, सो इट्स 2060, ओके। বিউটি অ্যাট ইটস বেস্ট। এই সিরিজের আর একটা কালার থাকবে, প্রচুর কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রচুর কালার। এই ফুল স্লিভে এত সুন্দর লুক হয় ক্রিएट, लाइक ब्राइड्स आर वेयरिंग इट। मैम ये ब्लाउज कस्टमाइज हो जाएगा, आपको क्या कस्टमाइज करना है दीदी? अच्छा, सब के सब कलर्स जो ह्यूमनली पॉसिबल होता है एक ब्राइडल बनारसी के लिए या वेडिंग गेस्ट के लिए, आज तो मैंने इस चार्ट में दिखा ही दिया। साइज एगुलो 32 থেকে 46। এটা দেখো, ওয়াও, এটা লাস্ট কালার এটার, ওয়াও, ইটস সুপার কমফোর্টেবল, সুপার কমফোর্টেবল। আমি তো বলবো চা কফি খেতে খেতে লাইফটা দেখো, ভীষণ সুন্দর, মনটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। बैक डीप नहीं है मैम इसमें फ्रंट डीप है, वो भी रीजनेबल अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट इन द स्ट्रीट्स, ऐसा नहीं है। ओके, ब्यूटिफुल। प्राइस 2060, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ডিজাইনার দেখাবো, তোমরা খুব খুশি হবে। এমন কিছু কালেকশন যেটা নিতেই হবে, কিছু করার নেই। एक्सक्लूसिव है, हम सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पेजेस में ही देखते हैं, वैसा एक ब्लाउज है, মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবে। আমি দেখাচ্ছি প্রথমবার, এবার প্রচুর কপি হবে, আমার খুব রাগ হয়, বাট কিচ্ছু করার নেই। ছোট ছোট স্টেপ নিয়েই এগোনোটা কাজ আমার, নট ইন আ রাশ, কোথাও কারোর সাথে কম্পিটিশনে নেই, আমি নিজের সাথে কম্পিটিশনে থাকি। এটা প্রাইস হচ্ছে 2050, রেড, এটাতে রেড হয়ে যাবে, 2050। বুকিং হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও, 2050 इसका प्राइस है। আমি তো এটাতে কমেন্টও দেখতে পাচ্ছি না ঠিক করে। $2050 इसका प्राइस है। আচ্ছা, কাতান, আচ্ছা, ওই বেনারসির আমি আরো অপশন, মানে ওই কালার গুলো রিপিট দেখাতে হবে, ঠিক আছে। যেগুলো আসেনি কোনো এসএস, শুধু সেগুলোই দেখিয়ে দেবো। ब्यूटीफुल कलेक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, ये रहेगा आपका ब्लाउज जो आप दिल खोल के पहन सकते हो, सोचिएगा भी मत, ऐसे कलेक्शंस आपको रैंडम कहीं मिल जाएगा। ये बनाने में भी 4 से 4,500 रुपए आपका पड़ जाएगा। इतना सुंदर इसका लुक है। आई हैवंट worn myself yet. If I do, I'll definitely take a picture and show you. But before that, if it stays, okay, I'm not sure. Beautiful, beautiful, very soft. मैं इसीलिए फैब्रिक समझा रही हूँ, না হলে বুঝবে না। ব্লাউজ শুধু দেখতে ভালো হলেই, ডিজাইনটা চকচকে হলেই হয় না, সবটা দরকার। এন্টায়ার প্যাকেজ শুড বি কমফোর্টেবল, বিকজ দ্যাটস লাইক আ লেয়ার অন ইয়োর স্কিন, রাইট? প্রাইস 2050। সরি। আচ্ছা, এটার আমি কালার যেগুলো আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। बनारसी फुल स्लीव, बनारसी फुल स्लीव, रिपीटिंग बहुत जल्दी, ठीक है, देख लीजिए। ब्लैक 2060, दिस वन
জাস্ট দেখালাম, জাস্ট রিপিট দেখিয়ে দিচ্ছি। কালোটা একটা রাখো ওয়ার্ড্রোবে, উফ কি লাগে, খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, this color is available, choco, okay, 2060, purple available, ओफ की देखते, 2060। मैं रिपीट दिखा रही हूँ ये वाला, इसलिए जल्दी दिखा दी। আর এটাই আছে মাস্টার্ড গোল্ড, কোনো কথা হবে না এটার। বেস্ট প্রাইস 2060। হোয়াটসঅ্যাপ টু বুক 9830011426। আচ্ছা, এরপরে দেখাবো রেড। মমিতা দি রেড চাইলে এটার রেড দেখিয়ে দিচ্ছি, 2050। কেমন, খুব সুন্দর। এক্সক্লুসিভ শাড়ির জন্য এক্সক্লুসিভ ব্লাউজ। I know you already have an exclusive sari with you, so you just need to team it up and make that look expensive এরকম একটা ব্লাউজ দিয়ে। 2050, অপূর্ব দেখতে এই ব্লাউজটা। इट विल जस्ट फील लाइक अ सेकंड स्किन। एंड ये हाथों का काम है, हैंडवर्क। इतने हैंडवर्क साड़ीज मैंने आपको दिया है, একদম যাবে এটা ওই শাড়ির সাথে, একদম যাবে। প্রাইস অনলি 2050। ওকে, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट प्लीज। ब्लैक है इसमें मैम, ब्लैक नहीं है। वेडिंग सीजन में ना ब्लैक उतना नहीं बनवा रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट द सीजन। তোর শাড়িটা কি রে, আমারটা ভালো না। শিফন, শিফনে হ্যান্ডওয়ার্ক, শিফনে পুরো হোয়াইট এন্ড রেড ওই সাবেকি লুকটা রাখার হয়েছে। প্রাইস 4150, খুব সস্তা। আমার শাড়িটার ব্লাউজ পিসও আছে, বাট এই ব্লাউজটা দিয়ে অ্যাজ আ হোল আমার খুব ভালো লাগলো নিজের পার্সোনালি। আচ্ছা, এই ব্লাউজটার মতন আরো অপশন দেখিয়ে দিচ্ছি, মারাত্মক। कॉटन देखाচ্ছি এটা, कॉटन में है, मेरा वाला सिल्क है, ठीक है, ये कॉटन में है। 1500, 1500। हाउ अमेजिंग इज इट, गो फॉर इट। 32 चेस्ट साइज से 46 चेस्ट साइज সব বাই বুক করতে পারো। 32 চেস্ট সাইজ থেকে 46 চেস্ট সাইজ you can WhatsApp us। Beautiful। এমন দেখতে যাতে সব রকমের মেজাজ, সব রকমের মুডে পরা যায়। সাদা লাল একটা ব্লাউজ সব কিছুর জন্য অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? অ্যান্ড ডিজাইনটা খুব সুন্দর। প্রাইস থাকছে অনলি 1500। হোয়াটসঅ্যাপ টু বুক। ভালো লাগলে নিয়ে নাও। এটার একটা অপশন দেখাবো। এটা व्हाइट के ऊपर मैंने रेड दिखाया, अब रेड के ऊपर मैं व्हाइट दिखा रही हूँ। सेम प्राइस कॉटन के ऊपर है। 32 से 46 चेस्ट साइज बुक कर सकते हो। ये 1500। एकदम रेडी टू वेयर, एकदम रेडी टू वेयर ब्लाउज दिखा रही हूं मैं। ओके, I'll just be quick and I'll be showing you blouses and after blouses after blouses। আতে চয়েসটা করে নিতে পারো। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। বোট নেকের উপরে অনেকে চাও একটা খুব ক্লাসি ডিজাইন দেখালাম। मेरा वाला व्हाइट रेड है, এটাকেই যদি তুমি রেড হোয়াইটে চাও সেটাও পসিবল। এই জন্য বললাম কাস্টমাইজ আর কি সব করেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই কম্বিনেশনটাও খুব ভালো লাগছে। इस साड़ी के साथ है ना रेड व्हाइट
भी नहीं पहनती, अगर मैं रेड वाला भी पहनती তাহলেও ব্লাউজটাও ফুটবে আর এটাতে শাড়িটাও ফুটবে। আমি যেটা পরে এসেছি সেটা হচ্ছে দুজনকেই আমি একটু স্যাটেল রেখেছি, অথচ प्राइस ऑफ द ब्लाउज इज 1500। मैंने जो पहना है वो भी 1500 है, उसी का ये रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन है। खूब सुंदर देखते, এই সিজনে তো মাস্ট এই ব্লাউজটা রাখা। प्लीज कीप ऑप्शंस व्हाइल यू आर सेंडिंग योर स्क्रीनशॉट्स। एलिमेंट्स डिजाइन स्टूडियो में सिर्फ डिजाइन्स ज्यादा नहीं, ऑप्शंस भी बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। सिर्फ डिजाइन्स আমি অনেকগুলো তোমাদেরকে ডিজাইন দেখাই ज्यादा पर অপশনস লাইক ওই ডিজাইনটা কিন্তু একটাই, সো ইটস লাইক দ্যাট। আচ্ছা, নেক্সট সিরিজ দেখাবো, খুব সুন্দর একটা বেসিক, আমি বলি একটা বেসিক সব্যসাচী ইন্সপায়ার্ড একটা সিরিজ, তোমাদের খুব পছন্দও হয়, একদম উইন্টার ওয়েডিংস এন্ড উইন্টার পার্টির কালার টোনে আমি দেখাবো আজকে। फर्स्ट में ही बॉटल ग्रीन, इट इज सुपर्ब। ओके, प्राइस 1250, बेसिक के ऊपर बहुत सुंदर है, सिल्क में रहेगा। दिस इज द सब्यसाची कॉन्सेप्ट, प्राइस ओनली 1250, 1250। दिस इज द कॉन्सेप्ट। 32 से 46 कोई भी हमारे ब्लाउजेस ले सकते हैं। वी डिलीवर वर्ल्ड वाइड, इंडिया में शिपिंग इज फ्री एंड यू कैन शॉप योर हार्ट आउट, वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू। दिस इज द कलर, दिस इज द कॉन्सेप्ट, बैक कवर्ड है, बहुत क्लासी है, बेसिक में है। मैं क्यों बेसिक बोल रही हूं, बिकॉज इसके साथ वर्सिटैलिटी जाता है, इसके साथ आप कैसे भी साड़ी स्टीम अप करो फॉर एनीथिंग, इट विल बी वेरी मच राइट, ठीक है। এটার আমি কালার দেখিয়ে দেবো। ব্ল্যাক চাইছিলে না, এটাতে ব্ল্যাক আছে। 1250 রেঞ্জ, 1250, খুব সুন্দর। दिस इज द ভেতরে পুরো কটনের লাইনিং, स्लीव्स में भी ऐसा वर्क है। 1250 ओनली, ब्लैक। इसमें कलर्स आप देख लीजिए, খুব কাজে দেয় এইগুলো। ও মাই গড, এটা তো সব শাড়ির জন্য কাজে লেগে যাবে, ফর ইউর ব্রোকেড কাঞ্জিভরম, ফর ইউর যারা আমার থেকে কাঞ্জিভরমস নিয়েছো, ডেফিনেটলি এই সিরিজ থেকে রাখো। ব্রাইডাল সিরিজও আমি দেখাবো একটা, খুব ভালো লাগবে। শাড়িতে অনেক সময় ব্লাউজ পিস থাকলেও আমরা ব্লাউজটাকে বানাই অ্যান্ড দেন উই জেনারেলি ওয়্যার ইট উইথ আদার্স অলসো, বাট যখনই একটা রেডি ব্লাউজ দিয়ে শাড়িটা পরবো, আমাদের মনে হয় যে অনেক অপশন আছে, আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা আমি করে পরতে পারি। সো দ্যাটস দ্য ফান। মহিলারা খুব সরল। প্রাইস 1250, হোয়াটসঅ্যাপ টু বুক। ভালো লাগলে সাইজেস 32 থেকে 46 সবাই পরবে। লাভলি, থ্যাংক ইউ। रेड, ब्यूटिफुल, একটা chic सब्यसाची कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दिस डिजाइन। आप कौन सा कलर लेना चाहते हो बस वो आप देखिए, बाकी मैं पूरा गारंटी ले रही हूँ हाउ अमेजिंग इट इज गोइंग टू बी। ओके, दिस इज इन रेड, 1250 प्राइस जा रहा है। मैं जल्दी इसका कलर्स दिखा दूं, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स है। लिक्विड गोल्ड कलर, 1250, 1250 only. Lovely. Take this color. It is going to save you in so many occasions. খুব ভালো রং এটা, সেফ কালার্স এগুলো, ভার্সেটাইল। সো প্রাইস 12, প্রতিটা কালার দুর্দান্ত। থ্যাংক ইউ মৌমিতা দি। প্রাইস only and only 1250। এটার একটা শেষ কালার আছে, শেষ কথা সাদা।
wow, the milk white, price only 1250. WhatsApp to book 9830011426. সাদা দেখিয়েছি, रिपीट এটা देখিয়েছি। 1250 का ये रेंज है, देख लीजिए। मैं जल्दी जल्दी एक बार रिपीट दिखा रही हूं ताकि फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट देखिए दिलाम। ब्लैक, बॉटल ग्रीन, ओके, वंडरफुल कलर्स। 1 2 3 4 5 5 कलर्स मैंने इसमें दिखाए हैं। बॉटल ग्रीन, ब्लैक एंड एवरीथिंग, रेड, व्हाइट, ও আর একটা কালারও ছিল, 6 কালার। সরি মাই ব্যাড, আই ভাবছি 6th কালার ওয়াজ দিস। আচ্ছা, নেক্সট কি দেখাই? নন প্যাডেড। হ্যালো সুন্দরী, এখন বাইরে এনজয়িং হট চকলেট অ্যান্ড ইয়োর ব্লেলাউজ লাইফ, ইভিনিং সর্টেড। আমার সাথে রিপ্লেস করে নাও প্লিজ। তুমি আমার ব্লাউজের সোমবারে ঢুকে যাও, আমি তোমার দেশে এসে হট চকলেট খাই বসে। প্লিজ একটা কম্বো দেখাবো প্লিজ। আমি বসে বসেই कॉम्बो দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? मैं बैठ के ही कॉम्बो दिखा रही हूँ। ये कॉटन का कॉम्बो में दिखा रही हूँ, ठीक है? 2750 साड़ी का प्राइस रहेगा। কিছু শাড়ি ব্লাউজ ছাড়া হয় না, মানে ইটস লাইক মিউজিক। ইউ ডোন্ট লাইক মিউজিক এট টাইমস উইদাউট ডান্স, মানে ভিডিও যেটা ডান্স হচ্ছে, নাচ কখনো গান ছাড়া হয় না। ইটস লাইক দ্যাট। ব্লাউজ কয়েক সময় শাড়ির সাথে দরকার, শাড়ি যেন মনে হয় একটা ব্লাউজ একটা পুশ দিলে লুকটা খুব সুন্দর লাগে। সো আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। কটনের ওপরে আছে, ওয়ার্কওয়্যার হিসেবে বা অ্যাজ আ ফর্মাল লুক খুব ফাটাফাটি একটা কনসেপ্ট। If you're a doctor and if you're having conferences to attend, go for it. Pure handloom, 2750 इसका प्राइस है साड़ी का। 2750 with handloom certification, ठीक আছে? हैंडलूम सर्टिफिकेशन जाएगा एटार साथे। 2750 ब्लाउज साड़ी का प्राइस है। इसके साथ एक ब्लाउज में टीम अप करूंगी। नीले कॉम्बोटा नाउ, नॉन पैडेड में रहेगा, एम्ब्रॉयडर्ड, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज থাকছে। आई एम सॉरी मैं बैठ के दिखा रही हूँ साड़ीज, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही से आपको दिखे। বসেই দেখালাম, ইচ্ছে করলো বেশ একটু বসেই দেখাতে। কিছু দেখিয়ে দেব। এটা ব্লাউজটা থাকবে পুরোটা এরকম নট ওয়ার্ক করা, হ্যান্ড ওয়ার্ক পুরোটা। কেমন এই कॉम्बोटा एफर्टलेसली ब्यूटीफुल की ना? नॉन पैडेड में रहेगा, पैड नहीं है, ये प्रिंसेस कट में है। 2750 फॉर द साड़ी एंड how much was for the blouse? 1600 only for the handwork blouse. So if you want to book it, you can. साड़ी अलग से, ब्लाउज अलग से भी आप ले सकते हो। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट কটন লম্বানি দেখাচ্ছি, শাড়ির সাথে ব্লাউজ দেখাচ্ছি। শাড়ি নিতে চাইলে শাড়ি নিতে পারো, ব্লাউজ নিতে চাইলে ব্লাউজ নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। জাস্ট সি, অপূর্ব দেখতে। 4200 प्राइस रहेगा साड़ी का। 4, इट्स अ कॉटन लंबानी। तसर लंबानीज आर लाइक 18,000, 20,000। कॉटन लंबानी, जेनुइन कॉटनेर ओपर लंबानी 4200। ओके, এটা হলো শাড়িটা। দেখতেই পাচ্ছ মাস্টার এরম পাইপিং,
লম্বানি গুজরাটি ওয়ার্ক ব্লাউজ। খুব সুন্দর লাগবে বিয়ে বাড়িতে গেস্ট ইনভিটেশন হিসেবেও যদি যাও, অ্যাজ অ্যান ইনভাইটি তুমি কিন্তু এটা ইজিলি পড়তে পারো। খুব উচ্চ রুচি। 1500 ब्लाउजेर प्राइस থাকবে, नॉन पैडेड 1500 ब्लाउज का प्राइस रहेगा। ये रहेगा एज अ होल इसका लुक। 1500 for the blouse and 4200 for the cotton lambani sari. I think it's really a very pretty concept. If you like the combo as a whole, please do take a screenshot and send the screenshot on our booking number 9830011426 हमारा बुकिंग नंबर है। मैं क्लोज व्यू दिखा दूं, ब्लाउज को भी अगर अलग से लेना हो तो आप ले सकते हो। दिस इज द लंबानी कॉन्सेप्ट ब्लाउज। তো বললাম না শাড়িটা যেন ব্লাউজ ছাড়া চলবে না, ব্লাউজটা যেন শাড়িটা ছাড়া চলবে না, ওই জন্য খুব সুন্দর দেখতে। সরিয়ে দিচ্ছি। এরকমই আমি আরো ব্লাউজ দেখাবো, কারণ আমি জানি তোমাদের দরকার। আর লাম্বানি ব্লাউজেস আমাদের খুব কম স্টকেই থাকে, সো যখনই নতুন কিছু আসে আমি দিয়ে দিই। $2750 चंदेरी कॉटन हैंडवर्क साड़ी। चंदेरी कॉटन हैंडवर्क साड़ी, सच अ प्रिटी साड़ी आई एम गोना शो यू। मैं पता नहीं कितना इसमें काम की हूं, बट एक ही है मैं दिखाना चाहूंगी। एंड इट्स सच अ प्योर लव। टाइम नहीं है, देखो प्रेमे पड़े जाবে। 2750 ओनली শাড়িটার দাম। একদম গায়ের সাথে লেগে থাকবে, एकदम बॉडी हगिंग है। आप देख लीजिए पूरा हैंडवर्क है, पूरा बॉडी में ऐसा है, सुपर सॉफ्ट कॉटन चंदेरी इसका मटेरियल है, सीक्वेंसिंग भी है। 2750। ওয়ান্ডারিং ব্লাউজটা কেমন হবে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো নিয়ে ফেলবে, কম্বোটাই নিয়ে ফেলবে। একটা সাদা শাড়ির মতন শীতল আর কিছু হয় না, এত মিষ্টি একটা কম্বিনেশন না কি করে করবে। 1500 ব্লাউজটার দাম অ্যান্ড 2750 শাড়িটার দাম। কম্বোটা না করার মতনই না। ब्यूटिफुल दिखा दूं मैं। लंबानी कॉटन लंबानी का ब्लाउज है, गुजराती भी काम है मिरर देके, और प्रिंसेस कट में है, नॉन पैडेड। प्राइस ऑफ द ब्लाउज इज 1500। प्राइस ऑफ द साड़ी, इट्स अ कॉटन चंदेरी साड़ी, बॉडी हगिंग एंड सॉफ्ट, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। प्राइस 2750 ओनली। নেক্সট আমি এই লাম্বানি ব্লাউজগুলো দিয়েই শাড়িগুলো দেখাচ্ছি। এই শাড়িটা দেখো, অসাধারণ এই লাম্বানিটা, স্পেশালি দ্য কালার। এটা মাস্ট দেখার মধ্যে, মানে হাইলি রেকমেন্ডেড শাড়ি। लंबानी वो भी कॉटन में पाउडर ब्लू कलर। कॉटन लंबानी। प्राइस 4200 मात्र, 4200 मात्र। বিউটিফুল দেখতে, ইউ কান সে নো। এটার সাথে ব্লাউজ দেখিয়ে দিচ্ছি। How can you resist this one? 4200 for the sari. It's a pure cotton lambani, and this is for flat 1500 only. Only 1500. Sleeve
पूरा वर्क मैं दिखा देती हूँ. I think it's a lovely piece as a whole. Just WhatsApp to book 9830011426 booking number. আপনি যদি বলতে চাইছিলাম, बट आप अगर चाहो तो इस ओनली ब्लाउज या ओनली साड़ी भी बुक कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि कॉम्बो ही लेना पड़ेगा. এটা কিসের থেকে? ও আচ্ছা, এটা শাড়িটার ব্লাউজ পিস, শাড়ি কা ব্লাউজ পিস है. আচ্ছা, লম্বানির অপশন দেখিয়ে দিচ্ছি. 4200 का लंबानी, इसका ऑप्शन दिखा दे रही हूं मैं. टू गुड सी, এরম ওয়াইন কালার উইথ মাল্টি কালার সুতো, মানে লম্বানি সবকটাই মাল্টি কালার হয়. 4200 कॉटन लंबानी, an elegance redefined. I love a लंबानी साड़ी. I personally love এরকম কালারফুল শাড়িজ, and যেটা কালচার হেরিটেজ এটা খুব ভালোভাবে ফ্লন্ট করা যায়. প্রাইস 4200. এটার সাথে যেটা ব্লাউজ দিয়েছি শাড়িটাকে আরো গ্ল্যাম আপ দেখাবে. কালো ব্ল্যাক মাল্টি কালার, তার সাথে বেশি গ্ল্যাম আপ দেখাবে. It's like a base to the साड़ी. It's असाधारण. 1500 for the blouse. ब्लाउज का प्राइस 1500 है. साड़ी का प्राइस 4200 है. एज अ टीम आप बुक कर सकते हो, अलग से बुक कर सकते हो. 32 से 46 हर एक ब्लाउज रेडी टू वेयर एलिमेंट्स का आपको फिट होगा. जस्ट सी, छोड़िए दिला. साड़ी इज फॉर 4200. प्योर लंबानी कॉटन. আচ্ছা, এরপরে দেখাচ্ছি ওয়েডিং স্পেশাল. ब्यूटिफुल फुल स्लीव कॉन्सेप्ट. खूब बहुत जन मुझे ये समझाया है. पहले मैं फुल स्लीव में काम नहीं करती थी, बट आई एम माई सेल्फ चबी अराउंड माई आर्म्स. सो स्पेशली আমার মানে এক্সিবিশন মিটস অ্যান্ড গ্রিটসে পিপল হ্যাভ টোল্ড মি, মাই ক্লায়েন্টস হ্যাভ টোল্ড মি যে ফর চাবি পিপল গেট মোর ফুল স্লিভ বিকজ ইট জাস্ট মেক্স ইউ লুক রোগা. তারপরে আমি এই চুড়ি হাতা এগুলো বলিউডের থেকে এগুলো আমি ইন্সপায়ার হই. অ্যান্ড নাও আই হ্যাভ দোজ ইন মাই কালেকশন. সো দেখো, আগের দিন লাইভে আমি এটা পরেও ছিলাম ফুল স্লিভ, আগের দিন 3 দিন আগের. সো ওইটাই এরকম ভেতর থেকে ইউল হ্যাভ টু টাই ইট অ্যারাউন্ড দ্য নেক, অ্যান্ড বাকিটা ইজ ফুল স্লিভ. Perfect for the winter bride. Price 2500. असाधारण. पूरा हैंडवर्क का ब्लाउज है. आप अपने कांजीवरम्स के साथ इसे पहन सकते हो. एकदम रीगल पीस है. 2500. नेक गलार काजटा आशा करी बोझाते पेरेছি. It's like this. खूब অন্যরকম, খুবই অন্যরকম. बैकटा देखिए दी. दिस इज द बैक. लटकन्स भी काफी हेवी डेकोरेटेड है. प्राइस 2500. 32 से 46 কালার হয়ে যাবে. দেখিয়ে দিচ্ছি. এটা আছে দুটো, আরো দুটো কালার আছে. দিস ইজ বেজ কালার. সবকিছুর সাথে চলে যাবে যেরকম, সেরকমই আমি কালেকশন দেখাচ্ছি. তোমরা অ্যাকচুয়ালি কনফিউজ হয়ে যাবে কোনটা নিলে আমার এটার সাথে যাবে বেশি,
কারণ এটাও যাবে ওটাও যাবে, এত নিউট্রাল কালার্সই দেখাবো। জাস্ট লাটকানস গুলো টুইস্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই ব্লাউজটারই সেম ব্লাউজটা আমি পরেছিলাম, এই ব্লাউজটাই কালারটা টাই করে প্রপারলি দেখাচ্ছি। ভেরি ডিজাইনার। সি, দিস ইজ the halter neck concept. Okay, this is the halter neck concept. আর এই থাকছে স্লিভটা। এই কালারটা প্রচন্ড ভার্সেটাইল, সব কিছুর সাথে যাবে। एंड ट्रस्ट द फैब्रिक, इट्स सुपर सॉफ्ट सिल्क में है, इतना आरामदायक मटेरियल होगा, आप लेके देखिए। ओके, 2500 व्हाट्सएप टू बुक। It is one of our most demanding pieces right now. এটার আরেকটা কালার দেখিয়ে দেব, শেড অফ গোল্ডেন, ডিফারেন্ট হয় তাই আলাদা আলাদাই দেখাচ্ছি। এটার একটা কালার আলাদা, একদম আলাদা, দুটো আলাদা। পর পাশাপাশি রাখি। সি, there are two different golden. So which golden you want, you let me know. I have options for all the brides and all the guests. ঠিক আছে, তুমি কোন গোল্ডেনটা চাইছো, তোমার শাড়ির সাথে কোনটা বেশি ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে যাবে, তুমি আমায় হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি তোমাকেও গাইড করে দেবো। 2500 इसका প্রাইস है। ডিজাইনটা ইজ স্টানিং। ইটস বেসিক্যালি এরকম ভাবে হল্টার নেক থাকবে আর এখান থেকে ফুল স্লিভ থাকবে। ইটস অ্যামেজিং, বাট ইটস নাথিং লাইক মাসাবা ডিজাইন। ইটস নট আ মাসাবা ডিজাইন। আচ্ছা, ব্রাইডাল মারুনিশ রেড, প্রাইস 2200। এটা লালও দেখিয়েছি, দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। এটা লালও দেখিয়েছি। এটা তিনটে কালার আছে। এটা 2200 पूरा देखिए, पूरा हैंडवर्क में जाएगा। अमेजिंग डिजाइनर ब्लाउज। लुक एट द स्लीव, इसका स्लीव देखिए कितना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है। अमेजिंग अमेजिंग, ऑल इंस्पायर्ड बाय द सब्यसाची ब्राइड्स, ऑल इंस्पायर्ड। आई एम ट्रूली एंड ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट। ब्यूटीफुल, जस्ट 2200। সেভিং অন ইউর পকেটস, একটু পকেটটাও দেখতে হবে, কিন্তু চয়েস কোথাও থেকেও নামবে না, কম্প্রোমাইজ চয়েসে করবো না। এটা দেখো, ডিজাইনটা ফাটাফাটি। 2200, 32 থেকে 46 নাও, যে কোনো শাড়ির সাথে কিন্তু ফাটাফাটি। মরুন দেখালাম, এটারই থাকছে লাল, তোমাদের বিয়ের লাল বেনারসির জন্য খুব সুন্দর। সেম জিনিসটারই রেড। ওকে, and another color. Wow, this is stunning. See, कुछ भी कह लीजिए, 2200 में इतना डिटेल में काम आपको नहीं मिलेगा, इतना डिटेलिंग में काम आपको नहीं मिलेगा। And so nice, the fabric, the quality, आप लेके देखिए। 2200 ক্যামেরাতে যেরকম দেখাচ্ছে জিনিসটা সেই রকমই, গ্লো গ্লো আছে ব্যাপারটা, একদম গ্লো আছে। ब्यूटीफुल देखते। आप लोग इतने भरोसा के साथ हमसे लेते हो, आज भी मैं बोलूंगी वैसा ही भरोसा रखिए, एब्सोल्युटली सेम ट्रस्ट रखो, पाबेई पाबे। হোয়াইটে একটা অফ হোয়াইটিশ কালারে একটা অপশন দেখাচ্ছি। सिंगल पीस, नो अदर कलर्स अवेलेबल। व्हाइट में फॉर ऑल योर हैंडवर्क साड़ीज आप रख सकते हो, बहुत सुंदर है। 1700 ओनली, ओनली 1700। वेरी मिनिमल, वेरी नीट वर्क, डीप बैक है, अ डीप यू, পুরো কাজটা দেখো এরকম,
ভেরি মিনিমাল, খুব সুন্দর দেখতে, অফ হোয়াইটিশ কালার, একদম মানে দুটো নেই, একটাই, 1700 অনলি, হোয়াটসঅ্যাপ টু বুক। দেখাচ্ছি নেক্সট। আমার কাছে কিরকম ব্লাউজেস থাকে তুমি শুধু সেগুলো দেখো। যারা নতুন এলিমেন্টসের লাইভ দেখছো, কানেক্ট করছো প্রথমবার, just have a look how and what all collections we have, but ऐसा नहीं है कि everyday ब्लाउज दिखा पाती हूँ, क्योंकि by God's grace and all your love জিনিস থাকে না, বেরিয়ে যায় এপিসোডের পরে। সো আমাদেরকে বানাতে আনাতে টাইম লাগে। তো যখনই আমি সম্ভব পাই, সুযোগ পাই, সম্ভব হয়, আমি চলে আসি, ব্লাউজ দেখিয়ে দিই টুক করে, কারণ জানি তোমরা প্রচুর শাড়ি পরো, প্রচুর শাড়ি নিয়ে শখ রাখো। সো তার সাথে সাথে ব্লাউজটাও তো হাতে হাতে যায় না। এটা দেখো কি সুন্দর না, মানে একদম বিয়ের জন্য পারফেক্ট, নিজের বিয়ে হোক, গেস্ট হিসেবে হোক, সব কিছুর জন্য কি সুন্দর দেখতে, ভেরি নাইস, ভেরি নাইস, খুব সুন্দর। এটা একটাই আছে, অ্যাগেন প্রাইস বলে দিচ্ছি 2200, লেখাও আছে ব্রাইডাল, একদম 2200 only. You will love it, love it. The quality matters, सबसे ऊपर क्वालिटी जाता है, और हम लोग क्वालिटी में ज्यादा फोकस रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप भरोसा करके मेरे से ले रहे हो, तो आई विल डेफिनेटली कीप दैट ट्रस्ट, आई विल डेफिनेटली कीप इट। सो 2200 for this one. Book it before anybody else. কালারটা, ডিজাইনটা, সবকিছুটাই একটাই আছে, যে আগে এসএস দেবে তাকেই দিয়ে দেবো। চলো আগে একটা ব্ল্যাক দেখিয়েছি, এটার একটা হোয়াইট, সি টু গুড, अमेजिंग, सी फुल हाथ पूरा नेटेड वर्क, अमेजिंग। इसका मैंने ब्लैक भी दिखाया है लाइव के शुरुआत में साड़ी के साथ, आप देख लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। दिस इज द वाइट वर्जन, अमेजिंग दिखते हैं। हाथटा गलिए देखाई, दिस इज द हाथ पूरो বিউটিফুল, অ্যান্ড নো ইরিটেশন, কোনো রকম ইরিটেশন নেই, একদম মানে অর্নামেন্টেড হয়ে থাকবে হাতটা। প্রাইস বলে দিচ্ছি, इसका है 2100। अमेजिंग डिजाइन कट which is important, 2100, full sleeve, super comfortable, georgette and net, that's the compliment। একদম সুন্দর, বিউটিফুল। সরিয়ে দিলাম। নেক্সট নন প্যাডেড কটনের উপর দেখাবো। नॉन पैडेड कॉटन के ऊपर आपके कॉटन साड़ीज के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा, तसर के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। ब्यूटिफुल, रेंज 1399। কালার দেখিয়ে দেবো, বেশি নেই, একদমই বেশি অপশন নেই। 1399, দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, দিস ইজ দ্য ব্যাক, নন প্যাডেড, 1399। व्हाट्सएप टू बुक 9830011426। एलिमेंट्स डिजाइन स्टूडियो का ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर, वी विल गाइड यू। ओके, प्राइस इज ओनली 1399, 32 से 46 चेस्ट साइज, সমস্ত এন্ড প্রতিটা ব্লাউজ আজকে যা দেখিয়েছি সব ফিট করবে। কালার 1399, কি নরম, একদম তুলতুলে নরম কটন, that's the fabric। 1399 only। This is the front, this is the back। আমি জাস্ট কালেকশন দেখাচ্ছি তোমাদেরকে,
তোমরা জাস্ট চুজ করো কোনটা নেবে না কোনটা নেবে না। ব্রাউন কালার, অপূর্ব, একদম ডার্ক চকলেট ব্রাউন। সি 1399 নন প্যাডেডে যাচ্ছে, খুব সুন্দর। আমি একবার ट्राई ऑन করে দেখাচ্ছি लुक समझने के लिए। नॉन पैडेड में ऐसा रहेगा। তসর জামদানিগুলোর সাথে এত সুন্দর যাবে, এগুলো খুব সুন্দর যাবে, প্রত্যেকটা খুব ভালো ফিট হবে, এটুকুনি তো আমি বলেই দিচ্ছি তোমাদেরকে, ভরসা করে দেখো। আচ্ছা, আরো অপশনস দেখাচ্ছি, তোমরা সঙ্গে থাকো। এরপরে যেটা দেখাতে চলেছি একদম এক্সক্লুসিভ, ঘিচা তসরের ব্লাউজ, একদম অন্যরকম, सेलिब्रिटी डिजाइन, ओनली अवेलेबल एट एलिमेंट्स। 2500 इसका प्राइस है। এটা দেখতেই পাচ্ছ এরকম মধুবনী হ্যান্ডওয়ার্ক করা, হ্যান্ড প্রিন্ট করা घिचा तसर, ऑथेंटिक। 32 से 46 के लिए है। इट्स अ हॉल्टर नेक डिजाइन, परफेक्ट परफेक्ट फॉर अ फैशनेबल इवनिंग। যারা এক্সক্লুসিভ খুঁজছো, दिस इज द कलेक्शन, আমি বলতে পারি एलिमेंट्स एक्सक्लूसिव। 2500 इसका प्राइस है। ट्राई इट, यू लव इट। बस 2 ऑप्शन है, मैं दिखा दूंगी। এগুলো তো হাতের পুরো হ্যান্ড পেন্ট করা, मटेरियल घिचा तसर है, ऑर्गेनिक है, सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है। इट्स अ घिचा तसर एंड एज यू कैन सी ऑर्गेनिक थिंग्स आर एक्सपेंसिव। सो 2500 বলবে একদমই তো কাপড় নেই, তাহলে এত দাম কেন? কাপড় ফুল স্লিভে নয়, ঠিক আছে, এটা এরকমই, যত অর্গানিক যাবে তত তোমার কিন্তু ব্যাপারটা আরো বেশি দাম হয়ে যায়। এটা কিন্তু কাটটা বোঝানোর জন্য আমি দেখাচ্ছি, এরকম ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। 2500 इसका प्राइस है, 2500। এটার আর একটা অপশন আমি দেখিয়ে দেবো। এত সুন্দর দেখতে, হাতের পুরো হ্যান্ড মানে ড্রয়িং পেন্টিং, মাধুবনী আর্ট ফর্ম, এটা ভেরি কালচারালি রিচ। ইট ইজ ডিজাইন ইজ ভেরি কন্টেম্পোরারি, বাট খুব সুন্দর। তোমাদের ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করো। ইফ ইউ থিঙ্ক এলিমেন্টস ডিজার্ভস আ শাউট আউট, এলিমেন্টস তোমাদের লাইফে একটু হলেও কোনো জায়গায় একটু মার্ক করেছে, তাহলে তোমাদের ফেসবুকে একটু শেয়ার করো। আমি চাই তোমাদের মতন সুন্দর সুন্দর মানুষেরা আমাদের সাথে কানেক্ট করুক, এই সব নতুনত্ব জিনিসগুলো একসাথে দেখুক, ভালো লাগে। प्राइस 2500, घिचा तसर का ऑर्गेनिक हैंड पेंटेड ब्लाउज। হ্যান্ডওয়ার্কের দেখাবো, এক্সক্লুসিভ ওনলি। सेलिब्रिटी डिजाइन, वेडिंग सीजन स्पेशल, 2490, 2490। जस्ट चेक द डिजाइन आउट। এটা থাকছে নেকলেস করে পুরো গলায়। दिस इज द कोर चेस्ट एरिया हैंडवर्क का है। आप सिर्फ एक्सक्लूसिव साड़ीज लोगे, एक्सक्लूसिव ब्लाउज नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एंड द बैक गोज लाइक दिस। 2490, we have colors in this, we are launching this fresh, check it out, bhalo lagle DM us। price only 2490। first bottle green, second white,
বিভৎস সুন্দর, বিভৎস সুন্দর। 2490 একদম নতুন লঞ্চ করছি। তোমাদের ভালো লাগলে আরো অনেক কালার্সে আমি রেডি করে আনবো। 2490 হোয়াইট, পুরো ফিটিং এন্ড এভরিথিং বুঝাচ্ছি। 46 तक सबके लिए, 32 से 46 तक 2490। ডিজাইনার ব্লাউজ এরকম হওয়া উচিত, তাক লাগিয়ে দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, নাও না নাও, পড়ো না পড়ো, দেখেও তো ভালো লাগে। 2490 ব্ল্যাক, 2490 ব্ল্যাক, তিনটে কালার, বটল গ্রিন, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক। হাই সৌমিতা দি, এটার আর কোনো কালার অপশন আপাতত নেই। ব্ল্যাক আছে, হোয়াইট আছে, বটল গ্রিন আছে, তাই তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি একদিন পরে নেবো, এটা দেখাবো লুকটা কেমন লাগে। নেক্সট, প্রচুর ব্লাউজেস আছে দেখানোর জন্য, এক্সক্লুসিভস দেখাবো, শুধু এক্সক্লুসিভস। এটার আমি একটা পিঙ্কও দেখিয়েছি অ্যান্ড ইট ইজ বিউটিফুল। দিস ব্লাউজ আমি কিভাবে বোঝাবো, আলিয়া ভাট পরে অনেক ভাইরাল করেছে, এবার তোমরাও পড়ো। এটার প্রাইস ইজ 38 মনে হয় না, হ্যাঁ 38, 3800। এটার একটা পিঙ্ক টোন দেখিয়েছি কম্বোর সাথে। 3800, सुपर कंफर्टेबल, चुभेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, देखने में ही ऐसा रिच है, कुछ चुभेगा वो भेगा नहीं, कंफर्टेबल। दिस इज द कलेक्शन। 3800, बैक ओपन है, नेक कट तो आपको दिख ही रहा है एकदम बॉलीवुड। 3800, দুটো কালার আছে এটাতে। এর আগে আমি পিঙ্ক কালারটা অলরেডি লাইভের আগে একটা কম্বোর সাথে দেখিয়ে দিয়েছি, বাকি আমি এটা একটা দেখালাম। এগুলো সব হ্যান্ডওয়ার্ক শাড়ি, ব্লাউজ। তোমাদের হ্যান্ডওয়ার্ক শাড়িগুলোর সাথে একদম, আমি বলেইছিলাম আগের দিন অ্যাকচুয়ালি যখন আমি লাইভ করছিলাম শাড়ির, যে আমি যখন এই শাড়িগুলো দেখাচ্ছি বলে দিই আমি কিন্তু একটা ব্লাউজের লাইভ করব, যেটার সাথে তোমরা ইজিলি এটাকে টিম আপ করে নিতে পারবে, মিক্স ম্যাচ করে। अच्छा, এটা দেখো नॉन पैडेड है, 1600। इसका मैंने ब्लैक एंड रेड दिखाया था साड़ी के साथ एक, आप देख लीजिए। इसमें व्हाइट एंड रेड এরকম পুরো নট ওয়ার্ক করা, পুরো অল ওভার ব্লাউজটাতে एक से बढ़कर एक है, आप देखते रहिए बस, एक से बढ़कर एक है। नॉन पैडेड में है, व्हाइट एंड रेड, পুরো এরকম হ্যান্ডওয়ার্ক, অসাধারণ, only 1600। ফুল স্লিভের নেক্সট ক্যাটাগরি, ফুল স্লিভ হিট চলছে এখন। এটা দেখো, লাভ দিস সিরিজ। প্রাইস 1990 only, 1990। दिस इज इन ब्लैक, मल्टी कलर्ड, अमेजिंग जॉर्जेट में है। मैं एक पहन के दिखा रही हूं, आई लव इट। ये ब्लाउज मेरे पास हर एक कलर में मौजूद है मेरे वार्डरोब में, एंड যখন কিচ্ছু বুঝতে পারি না এটা পরে নি, তার সাথে একটা শাড়ি চাপিয়ে নি, সবকিছুর সাথে চলে যায়। এটা এত মারাত্মক লাগে আমার। ওকে, প্রাইস 1990 অনলি, 1990। এটাতে আমি কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট একটা হাত ঠুকিয়ে আমি জাস্ট ব্যাপারটা বোঝালাম কি ফাটাফাটি দেখতে লাগে। ওকে, 1990 ব্ল্যাক, কালার্সই থাকে না এটার, ব্লু, ওয়াও लवली। कन्नी सिल्क लिया है आपने, ये ब्लाउज लीजिए, कन्नी सिल्क्स के साथ मस्त लगता है, मस्त लगता है, टू गुड। 1990, 32 से 46 सब ले सकते हो। दीज आर रेडी टू वेयर ब्लाउजेस, जस्ट व्हाट्सएप अस, वी विल सेंड इट टू यू राइट अवे। टू गुड, टू गुड।
দিস ইজ দ্য, ইট ইজ সো সফট, এত নরম। এটা আর একটা কালার আছে পার্পল, কোনো কথা হবে না। 1990, 1990। শিপিং ইজ ফ্রি ইন ইন্ডিয়া, আউটসাইড ইন্ডিয়া শিপিং চার্जेस एक्स्ट्रा। अच्छा, अगर आपको नॉन पैडेड में और देखना है, मैं दिखा देती हूँ। नॉन पैडेड में भी ऑप्शन है काफी ज्यादा, देख लीजिए। कॉटन, खादी कॉटन, रेंज 1450, प्राइस रेंज वुड बी 1450। खादी कॉटन में भी दिखा रही हूं। देखो, এটাকে বলে যামিনী রয় আর্ট ফর্ম। সো এই পিকচার্স গুলো যামিনী রয়, ভীষণ সুন্দর এই ইমেজটা, এই कल्चरल डेफिनेशन बोलছি আমি, ब्यूटिफुल देखते। कॉटन में है, प्राइस 1450 है, नॉन पैडेड प्रिंसेस कट में। दिस इज चारकोल ग्रे कालार, এরম জামিনী রয় করা ব্যাকে। আরো অপশন দেখাবো, सुपर सुपर क्वर्की, हमें तो मने करी वेरी नाइस। क्रॉप टॉप ब्लाउज इसे हम कहते हैं। लुक एट दिस, सच अ स्वैगफुल कॉन्सेप्ट, भीषण सुंदर। प्राइस ओनली 1450, क्रॉप टॉप ब्लाउज। व्हाट्सएप टू बुक 9830011426। दिस इज द बैक। ये नॉन पैडेड में है, कॉटन में है, অফিসের জন্য পারফেক্ট। এটা আরেকটা, এই কনসেপ্টের আরেকটা আছে, ব্লু। দিস ইজ দ্য ব্যাক, খুব সুন্দর দেখতে, পিওর কটন, পিওর কটন। 1450, হোয়াটসঅ্যাপ টু বুক। লম্বানি আছে আর একটা, হ্যান্ড এমব্রয়ডারি দেখাবো। ইয়েস, লম্বানি হ্যান্ড এমব্রয়ডার্ড 1500। চেক আউট দ্য কালার। আমি আগেও দেখিয়েছি কয়েকটা শাড়ির সাথে। वाइन कलर, लंबानी 1500, नॉन पैडेड में है, दिखा रही हूं, आप चेकआउट कर लीजिए। दिस इज द कलर, 1500। हैंड एम्ब्रॉयडरी नॉन पैडेड, কি যে ভালো লাগে। প্রচুর হ্যান্ড এমব্রয়ডারি শাড়ি নিয়েছো তোমরা আমাদের থেকে, আমার থেকেই নিয়েছো। বিউটিফুল, 1500-এ এই ব্লাউজগুলো রাখো, তুমি দেখবে ওই সবকটা শাড়ি এগুলোর সাথে চলে যাচ্ছে একদম। হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করা, 1500 নন প্যাডেড। দিস ইজ রেড। We have a white, very nice. It's एकदम milk white. This is the color, पूरा हैंड वर्क में है, and खूब सुंदर लगे एगुलो पड़ले, खूब सुंदर लगे। 1500। मैं क्विक देखिए दिच्छी। ब्यूटिफुल। 1500 नॉन पैडेड में जाएगा, प्रिंसेस कटिंग है, प्रॉपर कॉटन का लाइनिंग है अंदर, वो मैं मेंशन कर दी चुकी हूं ऑलरेडी। এটা দেখো, একটা রেড কালারের উপরে লম্বানি, 1500। এগুলো 1500, আমাদের লম্বানিজ আর অলওয়েজ 1500, মানে কোনো কথা হবে না, সবসময়ই 1500 থাকে, 1500। বাট হ্যাঁ, এত বেশি লম্বানির অপশনস থাকে না। আজকে ফাটাফাটি অপশনস আছে লম্বানি, মানে আজকে কেউ লম্বানি চাইবে পাবেন এরম হতে পারে না। অপশন রেখো শুধু। রেড
ও মাই গড, এই কালারটাও তো আছে, এটাও বেশ অন্যরকম একটা কালার, দেখে নাও, ঘি কালার, মানে রিয়েলি লেজিট ঘি কালার। $1,500 for this one. And peach pink, peach pink color 1500, ये भी 1500 का है। मैंने लंबानी का साड़ी भी दिखाए हैं, आपने अगर मिस किया हो तो शुरुआत में या मिडिल में शायद मैंने लंबानी का साड़ी दिखाया था, शुरुआत में कुछ और दिखाए थे, देख लीजिएगा। मैंने कॉम्बोज भी दिखाए हैं थोड़े बहुत। देखिए 1500 पीच पिंक नॉन पैडेड, ओके, এরকমই ওয়াইনে আছে 1500, টু গুড, ফ্ল্যাট 1500। এরপরে যেটা দুটো ব্লাউজ আছে দেখাবো, এই দেখো, মারুনের ওপরে, প্রাইস 1850, 1850। এটা লাস্ট আমি আজকের ব্লাউজ দেখাচ্ছি, 1850, ফাটাফাটি, বিউটিফুল ব্লাউজ আই উড সে। The work is gorgeous, but at the same time very minimal, very light, খুব সুন্দর দেখতে, কালারটাও বেশ সুন্দর। 1850, 32 से 46 সমস্ত अवेलेबल। এটা আর একটা কালার আছে, इसका एक और लास्ट कलर है ब्लैक, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। 1850, 1850, ওকে। সো উইথ দিস আমার আজকের লাইফটা এখানেই শেষ করব, আর আমি ড্র্যাগ করতে চাই না। প্রচুর শাড়ি, প্রচুর ব্লাউজ দেখিয়েছি, অ্যাকচুয়ালি প্রচুর ব্লাউজ দেখিয়েছি, কিছু কিছু শাড়ি দেখিয়েছি। সো ওয়াচ দ্য ভিডিও রেকর্ডেড অ্যান্ড একবার দেখে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো। সি ইউ অ্যাগেন উইথ নিউ কালেকশন, দেখা হচ্ছে। অ্যান্ড সবাইকে বলবো তাড়াতাড়ি মেক আ ডিসিশন, কারণ ব্লাউজেস কিন্তু থাকতে চায় না। সো তাড়াতাড়ি চুজ করে আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করো, অ্যান্ড সি ইউ সুন, টাটা।